Hello Nancy viewers kan first kodu shile judi apnen tobacco ina ki khaini sada ki biya cheez kan khala apnen to adat charu na parna sule apnen ge ekta sister ba message yes apnen mom ba first idu honilui Amira ka naam to yam binne ase ame to cancer like na last alter operation police hoje be dabe moy takna logo to hoda din de kap da takate eto cancer la to kini me to la se eto set tarap eto sada eto kan khabara la se de to bala abe kan morum bala to khai saka mano ase ko la to eto kan to na khabide eto he janai de ase Mala sister o kwadu shile tai talap khaini sadan khabra tai itu cancer ulai sina ko ase ina kurna tai jwa sal de dushile operation bi krushi ko ase holibi operation kurina thagi shulbi itia tai every time doctor lo de itu check up karne jai thagi na ko ase tai itu jundu duk pra jai ase itu manuhon lo de hobo na dibole garne manu bra itu face na kurle garne koina mahalla kiman ta manuhon ase sob इनका जुदी अपने भी तो एडिक्शन दे थगी ऐसे गुले खाइनी सदा की ना टोबैको प्रोडक्ट्स कन खा लगा छाड़ू ना पड़ना ऐसे गुले ये तो छाड़ी दिबी ना को ऐसे किले गुले ताई चुंदु बड़ा जाए ऐसे ये तो अपने लोदे हो दू मन नहीं ना कोई ना ताई बड़ा तो एक ताई एज अ मैसेज ताई मनुखन की भी तुरा अवेयर हुई थी गुले गाने कोई ना इनका ताई लोदे हुआ दुशले तो सब मनु एक्सपीरियंस ना कुले गाने कोई ना सबके ताई मोन दावर क्री इनका चनाई दिया लगा अपने इनके शेयर गुड़े ऐसे US President Donald Trump pra koyas ki tai White House te faith office launch kres kuna itu rishile anti Christian bias kiman ta tana federal government de ase itu eradicate kuru wena itu rishile tana government laga majude kiman ta manu Christian faith ke biswas na kore nolibi Christian manoni khushi na pai itu khotom kuru bole karne tai itu faith house or itu faith office tu rishile tana White House te launch kurishina ko ase তাবে এটু কারণে অ্যাটর্নি জেনারেল একজন বি অ্যাপয়েন্ট করিছে কো আছে কোন ব্রা এটু টাস্ক ফোর্স তুইছলে লিড কোনা কো আছে কোন খানলা পড়ি তু পুরা রেসপন্সিবল ছাড়িয়াস না কো আছে কি কোন মানু খান ব্রা অ্যান্টি ক্রিশ্চিয়ান ভায়োলেন্স করব তান দুইছলে ফুললি প্রসিকিউট করলে কারণে তানা পড়ে অ্যাকশন লবলে কারণে ডোনাল্ড ট্রাম্প কো আছে কি তাই লাগা লাইফ লাগা পড়ে দুইটা আনসাকসেসফুল অ্যাটেম্প হওয়া তাকে মোরাই দুলে কোশিশ করা ইলেকশন ক্যাম্পেইন লোয়াতন্দে ইতুবা তাই লাগা রিলিজন লাগা পড়ে জুন্দু তাই লাগা রিলেশন থাইছে ইতু পুরা চেঞ্জ করিছনেগা কো আছে US President Donald Trump pra tai president hua gide koi thagisle ki tai judi US president huishule Russia Ukraine war chundurishle bishi salba chule ai thagese edu tai 24 hours te khodom korubina eta etu huishle hui dekha nai holibita khobai thalai sabte Donald Trump tuishle etu Russia Ukraine war khodom korle garne ekta 100 day la peace plan kori thagese niga multiple reports khan ba claim kori ase etia proposed plan lai sabte Ukraine duishle April 20 tak te tahan ceasefire kurubo lagibo inega ko ase tahan ge force kurubina ko ase itu ekla nohina Ukraine duishle NATO membership pi kitabi logo na pra laga itu laga pore tahan ge ban kuruina ko ase aro Ukraine duishle Russia la sovereignty bi accept kuru laguna ko ase tuishle Russia wa tahan la territory kiman dhurina ase kiman capture gurna ase itu sob tuishle Russia laga ase niga Ukraine ba manibu laguna ko ase itu ekla noy Ukraine duishle aro Russia laga Kursk region de jundu tahan tia jaga kuma capture gurna ase ko ase tadi bra bi withdraw kuru laguna ko ase तो ये साइसी गुले इतु ट्रम्प ला पीस प्लान लाई सबते यूक्रेन दुइसले पूरा लॉस ते जाय थगे আছে इतिया কি হবো ইতু দিছলে টাইম ব্রা জানিবো হলিবি নিকা খবর আই থালা ইতু ফার্স্ট জানাই দিয়েছে আর আপনি নাও কি ভাবনা আছে ইউক্রেন বাই তু মানে উনছিনা লাগে না লাগে লিখি জানাই দিও পারে US President Donald Trump pra International Criminal Court laga employees khana podbi sanctions lagai dishina ko ase ইতু দিছলে তাহান ব্রা US আর তাহান লাগা সাথী খানগে টার্গেট করি আছে কোনা লাইক ইসরায়েল গে ইনভেস্টিগেশন করিনা নিকা টার্গেট করি আছে কোনা এটা তো স্যাংশনস তো ইসলে কি লাগা পড়ে আসলে তাহান লাগা যদি কিবা অ্যাসেটস প্রপার্টি খান ইউএস তে থাকি আসলে এটো তাহান ফ্রিজ কৰি আছে না কয় আছে আৰু তো এমপ্লয়িজ খান দুইছলে এটো আইসিসিএল এমপ্লয়িজ খান দুইছলে ইউএস তে আহিব না পারব তাহান গে আহিব লিবৰা বেৰ কৰি আছে না কয় আছে এটো দে ইউএস তো ইসলে এটো আইসিসিএল একটা মেম্বার আছে আৰু এতিয়া ইসরায়েল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ লাগা পড়ে আইসিসি ব্ৰা তাগে এৰেষ্ট কো লাগা ওয়ারেন্ট পি ইস্যু কৰি নাছে এটো এতিয়া ইসরায়েল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ দু US President Donald Trump ke lok pai thege ase iture US pratagi arrest korlen nohina tai laga pore nega investigation kuri ase guna itu ICC kan dushli impartial kuri ase guna itu employees khana pori tia ulta sanctions lagai dishinega koi ase President Donald Trump pra tai president hwa logolode iniga central government employees khana kobo tan chundurishle federal employees khana koi thage tahan beshi manu 2.3 million nishna workforce tushle tahan manu namai dibo guna বেশি মানুষকে তাহান নিজর কাম ছাড় দিছিগুলে ভাল নহলে আপনানকে উলাই দিব ইনিয়া কইনা তাহানকে অফার ছাড়ছি আছে কিন্তু দে নিজর ছাড়িছে গুলে ইতু ফেডারেল এমপ্লয়িজ খান দিছলে 8 মহিনা লা স্যালারি
তাহান একো কাম নকৰনা পাব আৰু কি বেনিফিটছ খান দিব ইনা কইনা থাইছে ইদুৰ প্ৰেসিডেন্ট ট্ৰাম্প লা এডমিনিষ্ট্ৰেচন ব্ৰা কৈ আছে কি এটলিষ্ট 5 to 10% মান দুইছিলে তান ভলান্টাৰলি ৰিজাইন কৰিব তাহান পুৰা বিশ্বাস আছে না কৈ আছে এতিয়া খবৰ আই থালাই হিচাপতে 60000 মানুহ ব্ৰা ইটো দুইছিলে 2.3 মিলিয়ন ফেডাৰেল ৱৰ্ক ফৰ্স তে 2.5% মানুহ ব্ৰা এতিয়া মানি জিছিনা কৈ আছে তান ইটো ইউএছ প্ৰেসিডেন্ট লা বাই আউট অফাৰ দিছিলে একসেপ্ট কৰিছিনা কৈ আছে যোনদিনা 8 মাহিনা লা স্যালাৰি কাম নকৰনা অক্টোবৰ তাক দিব কোৱা এতিয়া ইটো দিছিলে একটা এক্সাম্পল গনো কো পারে যোনদিনে যদি গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ খান কে কাম ছাড়ি বি কো আসলে গভর্নমেন্ট ব্রা তাহান কে একটা সাপোর্ট দিয়া লাগা বাই আউট অফার দিয়া লাগা ইটো কই থাকে ইটো দিছিলে মহান একটা বেশি লার্ন কোলা আছে আর মন হোপ করব কি ইটো কনসার্ন খান ভাবি শুনি আসলে ইটো লাগা পড়ে কিবা একটা দিছিলে স্টেপ লব না মই কি লাগ কথা কো আছে আপনি বুঝিছো মই বিশ্বাস করে আছে US President Donald Trump pra koina ase ki Gaza Strip tu shili US khan ba take over koribo aru itu tahan on koribo aru tade itu pura change koribo ina koi thagi ase itu shili tu jaga tu shili pura develop koribo ina koina thagise holbi White House pra clarification dise ki Donald Trump pra chindu koise itu shili tu matlab noy ki tahan itu pura kharcha uthabo holbi itia US Secretary of State Marco Rubio ka kun mandu shili Donald Trump pa choose kola ase taiba tu shili koi ase ki tahan Gaza Strip to isle itu rebuild করব না কই আছে হলিবি তো রিবিল্ড করলে কারণে তো আর পুরা নতুন বা বানাবলে কারণে তাদে ইতিয়া মানুখন দুইছিলে থাকিব না পারব না কই আছে কিলে গলে ইটো জায়গা তো পুরা গন্দা হৈ জিছে পুরা বিয়া হৈ জিছে ইটো হ্যাবিটেবল নহয় কই আছে মানু থাকিও পারালা নহয় ইটো কারণে ইটো রিবিল্ড করব ইছিলে তাদেলা মানুখন দুইছিলে একবার কারণে সাইড করব লাগব না কই আছে হলিবি তাইলা কথা দে ইটো তো কোয়া নাই কি ইটো প্যালেস্টাইন মানুহন গাজা স্ট্রিপ ছাড়ি যদি যাই যেছিলে আর ইউএস পাই তো জায়গা তো ডেভেলপ কৰিছিলে वापस इतु मानहन दुसले गाजा दे रिटर्न करो दु ना दिबो यूएस खान बा अलाउ करो ना करो इतुला दुइले इतिया काने को कोआ नाय डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट हुआ पिछले तहान लगा स्पेशली फाइनेंस ते तहान बिशी टाइट करि थगे आसे तुरिशिल तहान गवर्नमेंट ब्रा को देखि खर्चा करे आसे किमान पैसा जाय आसे तुरिशिले इतु एफिशिएंट वे दे जाय आसे ना इतु जानिबले गाने कोइना ताइब्रा डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी गने इतु एलोन मस्क के हेड कोलवी दि आसे चुंदु डॉज कोने जानि थगे चुंदु ब्रा ताला फेडरल एक्सपेंसेस ताला गवर्नमेंट ला खर्चा दुसले पूरा मॉनिटर गई थगे आसे इतु इतिया खबर आसे कि इतु डॉज खन बा ओवर टाइट कुडिया करने 13 डेमोक्रेटिक रूल यूएस स्टेट्स खन ब्रा इतु एलोन मस्क के इतु बिलियनियर के सुगुलेस ने को आसे मतलब ताइगे नहल ताला डिपार्टमेंट के सुगुलेस ने को आसे किले गुछले ताला डिपार्टमेंट ब्रा इतु अमेरिका मानुखला सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन खन इतु रिले पैसा रिलेटेड फेडरल पेमेंट सिस्टम सब ताहलो दे थगा करने थान बा इतु डिपार्टमेंट डॉज ला पड़े सुगुलेस ने को आसे इते एलोन मस्क दुसले दुनिया ला सबसे रिचेस्ट मानु सर टाइ दुसले कुन लाबी नो न हुने ना कोयासे होलिबि तान ब्रा कोयासे कि कुन मानु बि लो ला दुसले अपोर्न होय गना यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ब्रा मोटा मानु हन दुसले माकी मानु ला स्पोर्ट्स ते अलग कुडबो होइना ताइब्रा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कुडिया कि ट्रांसजेंडर एथलीट्स खन दुसले माकी मानु लगा स्पोर्ट्स खन दे पार्टिसिपेट को ना परा ट्रांसजेंडर कुशिले जन्म दे मोटा थगा पिछले सर्जरी कोइना माकी कोडिया और माकी जन्म हुआ सर्जरी कोइना मोटा बनाई दिया चुंदु दे तो फर्स्ट लादु बिशिबा खुइ थाके मोटा जन्म हुआ माकी कोडिया नाइ बिशिबा खुइ थाके तो इतु दुसले ताहान ब्रा बैन करिसे इतिया ब्रा माकी मानुला स्पोर्ट्स से खाली माकी हनी खिलुना को आसे इतु दुसले ट्रांसजेंडर मानुहन माकी आसे गुना खिलुना परगुना को आसे और इतु क्लियर करिसे और इतु लगा ऑर्डर भी साइन करिसे चुंदु दे तादे माकी मानुहन दुसले बेसि खुशी पाइ थाके आसना को आसे इतिया सिमिलर स्टेप तुसले अर्जेंटीना ब्रा भी लोला दिखेसे अर्जेंटीना ला प्रेसिडेंट्स ऑफिस ब्रा भी कोय आसे कि अर्जेंटीना देवी जेंडर सर्जरी दुसले बैन कुडिया सुने तुरिसले पाचा जन्म हातंदे कि जन्म होइसे तुइ থাকিব লাগিব না যদি মোটা জন্ম হইছিলে মাকি করো না পারো মাকি জন্ম হইছিলে মোটা করো না পারো এনিকা লাগা ইতু সার্জারি দুসলি দা ব্যান করিছিনা কই আছে ইতু লাগা পড়ে ট্রান্সজেন্ডার মানুখন মাকি মানুলা প্রিজন দে থাকা ইতু বি নামাই দি আছে না কই আছে আৰু ইটা ব্ৰাদু ইছলে প্ৰিজনাৰ্স খান তাহান যদি ক্ৰাইম কৰা কাৰণে জেল দে ঢাল দিবলে আসলে মোটা লাদে ঢালু মাকি দুলে মাকি লাদে ঢালু না কৈ আছে ইটো ইছলে যদি ট্ৰান্সজেন্ডাৰ মানুহ খান মোটা জনম হোৱা মাকি কৰিছে আৰু তাহান ক্ৰাইম কৰিছে ইটোলে তাহান ইছলে মাকি হিচাপতে মাকি লা জেল দে না ঢালু বাট তাহান জনম দে মোটা থাকা কাৰণে মাকি ইতিয়াটো হৈ যেছে গুলিবি তাহান দুলে মোটা লগা প্ৰিজনাৰ সেল দে ঢাল দিব নেগা কৈ আছে और इतु इछले ट्रांसजेंडर माकी मानन काने बेसी बिया खबर আছে কি কারণে কইছিলে জেল দে দিছিলে একদম বিয়া মানু লোক পাওলে আছে এদিকে যদি ইনিগা মোটা মাকি হুই যা মানু জেল দি যাইছিলে তাই লাগা তো কি হালত হবো তো জেল দে থামানন বা কি করব ইতু ইছলে কোন ভাবি ইমাজিন কো না পারবো মালা দুনিয়া দে सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल दिसले ಇದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬ್ರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಗ್ರಾದ ಸಿನಾ ಕೋ আছে ಫ್ಲೈಟ್ ಬ್ರ ಜಾದು ಸಿನಾ ಕೋ আছে কিলে গলে কিমান ফ্লাইট বেরাই আৰু কিমান এক্সিডেন্ট হয় ইতু দিছিলে ट्रेन हुबी गाड़ी हुबी इना फ्लाइट हुबी कंपेयर करछिले फ्लाइट ते सबसे कमती एक्सीडेंट हुइना कुइ थाके होलिबिटा रिसेंट टाइम्स ते बेसी फ्लाइट लगाइनेगा क्रैश हो लगा बेसी खबर आइ थाके আছে इति आरो खबर आसे कि यूएस ते अलास्का को जादे एकटा छुटु प्लेन को আছে पैसेंजर प्लेन
19 লাখ লেট কোৱা জাগাবৰা নমে কোৱা জাগা যা লাগা 10টা মানুহ বুখি নাই তুৰিছিলে একটা পাইলট আৰু 9টা প্যাসেঞ্জাৰ ইটো ৰাস্তা দেবা গায়ব হৈ গৈছে না কৈ আছে কুদি যাইছে কি হৈছে একো জানিব পৰা নাই না কৈ আছে এটো বিচাৰলি বেছি দিগদাৰ পাই থাকি আছে না কৈ আছে কি কাৰণে কৈছিলে তাতে বেছি এটো ফগি হৈ থকা কাৰণে ওয়েদাৰ ঠিক নোহোৱা কাৰণে এটা আলাস্কা কোৱা জাগাটো বেছি মাউন্টেনিয়াছ আছে না কৈ আছে আৰু তাতে দুছিলে এটো বস্তি ৰাস্তা বি নাই না কৈ আছে ইটো কাৰণে মানুহখন দুছিলে ছোটো প্লেন ব্ৰা সামান বখাব ওলা কৰবি মানুহ বেৰালা কৰবি এটো ছোটো প্লেন বাই বেৰাই থাকে না কৈ আছে ইটো প্লেন দুছিলে এতিয়া গায়ব হৈ গৈছে না কৈ আছে আৰু একটা প্লেন ক্ৰাশ লা ৰিপৰ্ট ফিলিপিন্স প্ৰাইছ ইটো ইছিলে সাউথাৰ্ণ ফিলিপিন্স তে ইউএছ লাইক দা সাৰ্ভেইলেন্স প্লেন আৰু ক্ৰাশ হৈছে না কৈ আছে যোনদৰে চাৰজন মানুহ থাকা লাগা এটো চাৰজন বি মৰি গৈছে না কৈ আছে এটা প্লেন দুছিলে তাতে একটা খেতি দে মানুহ লাগা খোলা ওচৰে ঘিৰিছে না কৈ আছে ইউএছ আৰু চাইনা লাগা মাজুৰে একদম কম্পিটিশন হৈ থাকি আছে এটো ইছিলে ইউএছ টু সবতে লিড কৰি থাকে হলবি চাইনা দুছিলে ইতাটো পিছে নহয় এটো ইছিলে এআই লা দুনিয়া দিবি কিতে ইউএছ খান দুছিলে চ্যাট জিপিটি নিচিনা ইনিগা এআই লাগা পিছে এডভান্স কৰি যাই থাকাতন্দে চাইনা ব্ৰা এটো ডিপ সিক কুইনা আনি দিছে এটো ইছিলে একদম ফ্ৰী দে চ্যাট জিপিটি আন দুছিলে মানুহ কিনে বেছি এক্সপেন্সিভ আছে না গৈ থাকে খৰচা কৰো লাইনা কৈ থাকে হলবি ডিপ সিক কোৱা দুছিলে তো পুৰা ফ্ৰী আছে না কৈ আছে আৰু এটো ইছিলে চাইনা ব্ৰা ডেভেলপ কৰিছে না কৈ আছে হলিবি তুলা আপৰি বেছি চিজ খান আছে যোন মহানতে ডিসকাস কৰনা থাকো এতিয়া খবৰ আছে কি ইউএছ পৰা একটা বিল আনি দিছিনা কৈ আছে এটো ইছিলে তালা কান্ট্ৰি দে ডিপ সিক ব্যান কৰিনা এটো ইছিলে এনেকা ৰিজন দিনা কি এটো ইছিলে ন্যাশনাল সিকিউৰিটি কাৰণে একটা থ্ৰেট আছে না যদি ডিপ সিক তালা কান্ট্ৰি লা মন বা চলাইছে গলে এটো 20 ইয়ার্স লা জেল সাজাই পাবইনা কৈ আছে এটো একলা নহিনা 1 মিলিয়ন তাক লা ফাইন বি খাবইনা কৈ আছে এটো মুভ পৰা এটো ক্লিয়াৰলি দেখাই দি আছে কি ইউএছ আৰু চাইনা লা মাজুৰে এআই লুইনা তাহান এটো ডমিনেট কৰিলে কাৰণে কিমান একজনকে কম্পিট কৰি আছে সাইন্টিষ্ট খানব্ৰা কৈ আছে কি একটা বেছি ডাঙৰ এষ্টেৰইড হাফ কিলোমিটাৰ নিচিনা সাইজ লগা এষ্টেৰইড বেনু গইনা চুন্দুৰিছিলে তানব্ৰা 1999 দে ডিস্কভাৰ কৰিছে এটো ইছিলে মহালা আৰ্থ কে 2182 সাল দে লাগিবলৈ চান্সেস 2700 তে 1 আছে না কৈ আছে মতলব তুইছিলে 2700 টাইমস তে 1 টাইম লাগিবলৈ চান্সেস আছে না কৈ আছে এটো যদি লাগিছিলে মহালা আৰ্থ তুইছিলে কিনিগা হবো ইতানব্ৰা কৈ আছে সাইন্টিষ্ট খান বা কোৱা দুছিলে যদি ইটো 2182 সাল দে চিতিয়া ইটো সবসে মহালা আৰ্থ লা ওচৰাইব চুন্দুৰিছিলে 3 লাখ কিলোমিটাৰছ তকা ভিতৰ আই যাব ইমান ডাঙৰ এষ্টেৰইড ইটোৰা কি আনিব খুজিলে শক ওয়েভছ খান আৰ্থকুৱেকছ খান ওয়াইল্ড ফায়াৰ থাৰ্মেল ৰেডিয়েশন ইনিগা কি খান বেছি আনিব না কৈ আছে আৰু যদি ইটো মহান লগা আৰ্থ কে লাগিছে গলে ইটো বৰা মহান লগা ধুনিয়া দে পুৰা ডাস্ট কৰিব না কৈ আছে পুৰা এটমস্ফিয়াৰ দুছিলে গন্দা কৰিব না কৈ আছে ইমান গন্দা কৰিব কি মহান উইন্টাৰ নিচিনা সামাৰ দিবি দেখি পাব না কৈ আছে চান্সেস তো ইছিলে বেছি কমতি আছে উলবি যদি ইনকা টাৱাৰ ষ্ট্ৰেট লাগিছিলে কি হ'ব কোৱা লগা সাইন্টিষ্ট খান বাই তো একটা মানন এৱেৰনেছ পাৰপাস কাৰণে জানাই দিয়া তেন দিবি শেয়াৰ কৰি আছে এইমছ লাইক যোন ডক্টৰ কৈ আছে কি মহান ইণ্ডিয়া মানুহন দুছিলে মহান ওভাৰ খাই গৈ আছে মহান ফুড তুছিলে মহান কিমান খাব লাগে ইটো লগা অপৰ খাই গৈ আছে যোন দুবৰা মহান আনহেলথি ডায়েটছ খা লগা ডিজিজ খান বি বেছি ওলাই থাকে না কৈ আছে 56% ডিজিজ তুছিলে মহান ইণ্ডিয়া দে ইটো আনহেলথি ডায়েট আৰু ওভাৰ মস্ত হৈ যা ইটো ৰিলেটেড আছে এনেকা কৈ আছে আৰু ইটো দুছিলে খালি মহান ইণ্ডিয়া কাৰণে একলা প্ৰব্লেম নহয় বাট পুৰা দুনিয়া কাৰণে আছে এনেকা কৈ আছে ইটো কোড দিছিলে এৱেৰনেছ পাৰপাস কাৰণে জনাই দি আছে গভৰ্নমেণ্ট ব্ৰা এন্ড্ৰইড ফোন ইউজাৰ্ছ কিমান তা আছে তানকে একটা হাই ৰিস্ক ৱাৰ্নিং ইস্যু কৰি আছে ইটো দিছিলে এনেকা মালৱেৰ একটা এতিয়া ফেলিন আছে না কৈ আছে যোন দিছিলে এটেকাৰ্ছ খান বা ৰিলিজ কৰি লা আছে না কৈ আছে ইটো যদি আপোনালা ফোন দি লাগি দিছিল আপোনালা সেনসিটিভ ইনফৰমেশন খান লিক আউট হৈ যাব পাৰে না কৈ আছে ইটো কোন কাস্টমাৰ্ছ খান টাৰ্গেট হ'ব পাৰে কোন এন্ড্ৰইড ফোনছ খান বেছিভাগ ইটো পৰা টাৰ্গেট হ'ব পাৰে গৈছিলে এন্ড্ৰইড ভাৰ্জন 12 13 12L 14 আৰু 15 চলা এনেকা কৈ আছে পাঞ্জাব লগা লুধিয়ানা কোৰ্ট পৰা এক্টৰ সোনু সুদ লগা পৰে এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট ইস্যু কৰিছে না কৈ আছে এটো ইছিল তাইকে বেছিবাৰ সামান কৰা বেছি দিবি কেছ লা পৰে সুনৱাই গলে কাৰণে তাইকে মাথা বেছি দিবি তাই নাহা কাৰণে ৰিপৰ্ট লাই সব তিনা কৈ আছে কি একজন ভিকটিম কোন মানুহে ফেক ৰিজিকা কইন কইনা ইটো ইনভেষ্টমেন্ট কৰিলে কাৰণে কৈছে চুনৰে তাইৰ ইনভেষ্টমেন্ট কৰা বেছি তাই লগা 10 লাখ পইচা ডিফ্ৰড হৈ গৈছে ইটো তাইৰ পুলিচ কেছ কৰি দিয়া কমপ্লেইন ফাইল কৰি দিয়া ইটো এতিয়া সোনু সুদকে তাই বি ইটো মেটাৰ কি কয় ইটো টেষ্টিফাই কৰিলে কাৰণে মাথি চিনা কৈ আছে প্ৰবেবলি ইটো সোনু সুদ তুইছিল ইটো লগা কিবা এডভাৰটাইজমেন্ট কৰিছে ও যোনটো কাৰণে তাইকে এতিয়া এনেকা মাথিছে বুলি কৈ আছে এতিয়া ইটো দে সোনু সুদ পৰা কৈ আছে কি কোৰ্ট খান বা আজিকালি এনেকা সেলিব্ৰিটিজ খান গে এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট ইস্যু কৰা দিছিল ইটো বেছি নৰ্মেল হৈ গৈছে না কৈ আছে তাই দিছিল ইটো একো ইনভলভ নাই না কৈ আছে ইটো দিছিল একটা থাৰ্ড পাৰ্টি এপ থাইছে और এনেকা চিজ থাইছে যোনদৰে তাইকো ইনভলভ নাই আৰু তাই দিছিল ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ বি নহয় তাই দিলে ইটো লদি একো লিংক নাই না কইনা হলিবি কিতিয়াবি এনেকা কিবা হৈছে গলে সেলিব্ৰিটিজ খান দিছিল সফট টাৰ্গেট হৈ যায় কইনা তাই এনেকা কৈ আছে
शिवसेना लगा एकजन लीडर संजय राउत प्रदुशले कय আছে कि सेंटर बा इतु बार यूएस लगा एकता मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंडिया मानुहन बेसि लुइना आहा इतु एयरक्राफ्ट तुशले वापस पठाई दियादु गलती गुरसिना कय আছে इतु तुशले इंडिया मानुहन के मन इनसल्ट क्रा बिसिरे निगा चेन बा बांदिना ना बिसिरे इतु यूएस ला प्लेन वापस जाऊ दियादु इशले इतु सेंटर बा गलती गुरसिनगा कय আছে इता की কইতো লাপট আপনি লিখি জানাই দিবি यूएस লদে চ্যালেঞ্জ করছিলি কি ওসব মানুয়া জানি আছে इतना इंडिया लगा मानुहन बेसि यूएस पाइनगा वापस पठाई दातंदे बेसि मानुवा इतु क्रिटिसाइज भी करि थाके আছে हलबि एकजन सिंगर ब्रा दुसले कय আছে कितु किले एनेगा क्रिटिसाइज करे আছে यूएस ते महान इलिगली जाइसे इतुरे महान गे ताहन बा इनसल्ट करा दे आपने किले हर्ड होय आसेगा सिंपल जवाब दि আছে यूएस ला स्टेट डिपार्टमेंट खन रबि कय আছে कि इलिगल इमिग्रेंट्स खन ताहन वापस पठाई दातंदे ताहन इमान खर्चा करि पठाई আছে इतुरे ताहन कुन कारणे बि इकु लाभ नाइना कय আছে हलिबि ये कुन खान इतुरा लाभ होय गले ह्यूमन ट्राफिकर्स खान कुन खान दुइसले सिचुएशन ला फायदा उठाय कुम्बा दे उइसले मानलो पैसा बेसि लले कुम्बा दे उइसले मानु खान गे स्पेशली माकी खान गे इनका ट्राफिकिंग दे पठाई दे बिकाय दे इना गोना ताहानी लाभ खाइ देना को ऐसे और इतु उइसले कुन कारण भी भाल नय इतुरा इनका इलीगली हा दुइसले इतु नकुरले भाल होइनगा सबके को ऐसे साउथ इंडिया दुइसले मान माकी मानन करने बेसि सेफ जगह सिना खुइ थाके नॉर्थ ईस्ट निशनाई माकी मानन करने एकदम सेफ जगह सिनेगा मान इतराक दुइसले हुनि आइसे हलिबे आजिकाली दुइसले इतिया दूसरा जगह निशनाई तादिबि इनका बेसि बिया इंसिडेंट होला खबराई थाके तमिलनाडु दे एकता ट्रेन दे 4 months लगा प्रेग्नेंट माकी ला पड़े दुइता मोतारा सेक्सुअली असॉल्ट करले कोशिश करछि गो आसे चुन्दु दे इतु माकीरा हाला कर दिया दे इतु मानु खन बाय इतु माकी दुइसले ढाकाइना गेराइ दिसिना को आसे इतु माकी दुइसले ताई अलप जखम हुइना सिना को आसे रिपोर्ट लाई सबतिना कय আছে कि ताई किता टॉयलेट जाइसे इतु तानि तु मन दुसले तागे फॉलो करि थालगा ताई लगा पीछे पीछे गुना टॉयलेट ते तागे अटैक कृष्णा कय আছে हलिबि ताई मदत मांगा तंदे इनगा तागे ढाकाई गिराइ दिसिनगा कय আছে राजस्थान ला रायपुर को जगह दुसले एकता एकदम इंटरेस्टिंग खबर आय আছে इतु दुसले रशिया ला एकता माखी कुन मान दुसले एकदम ड्रंक हुइना আছে ताई ड्राइवर लगा लैपते इतु दुसले गाड़ी चला मानु लगा अपोडे बुइना ताई गाड़ी चलाई देसिना कय আছে इतु रितु गाड़ी दुसले तीनटा मानुगे स्कूटी दे जाय थाका तानगे लगाई दिसे आरो चखम गरिसे को আছে पिछिरे कितिया पुलिस खन बाय तु माकिरु धुरुगलाइसि तु माकिरु इसिले ताहान लोदे ना जाय ना को আছে ताला फोन हारिसे ताला फोन दिबि की गयना निगा एक्सक्यूज मार थालगा इतु वीडियो पूरा वायरल हुइ थाके আছে माकिरु इसिले फाइनली पुलिस खन बा थोरि लुइसिनेगा को আছে मानुला लाख तु इसिले किनिगा चेंज होय गवा दुसले तु खबर बाबि मान साउ बरबो लेट बिजनेस टाइकुन रतन टाटा कुन मान दुसले ताइ मागिरे मुरजिसे ताई लगा इतुबार व्हील मानु खन लागिरे आना तंदे ताइला व्हील दे इनिगा को আছে कि एकजुन मिस्ट्री बेनिफिशियरी ताला नाम दुसले मोहिनी मोहन दत्ता होइन को আছে कुन मानुगे मानु खन मन ना जने ना को আছে ताइला नाम दे ताइरा 500 crore लगा प्रॉपर्टी छारी जेसिना को আছে चुंदुरी तु मानु लगा पूरा लक दुसले दिया चेंज हुइ जेसिनेगा को আছে बांग्लादेश लगा एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना गानार एकता बिया खबर आय আছে त्रिशले ताहान ला घर फैमिली लगा हाउस बांग्लादेश ला ढाका दे थाका इतु ताहान लगा मोब प्रारो पूरा डिस्ट्रॉय गरिसिना को আছে पूरा भांगाई खतम गरिसिना को আছে इतु भांगावले गाने ताहान ला तादे इतु प्रोटेस्ट क्रा मानु खनब्रा बुलडोजर प्रोसेशन राखिसिना को আছে चुन्दु दे इतु घर दुइसिल ताहानबा जायना पूरा भांगाई दिसे अथॉरिटीज खन दुइसिले इतु रखावली पारनाइनगा को আছে मणिपुर पुलिस खनब्रा आसाम ला दुइजन मानु कोन खनगे हॉस्टेज बनाय राखिसे तानगे इम्फाल देब्रा रेस्क्यू कराइसिना को আছে एकजुन मानुगे थोराबि धुरिसिना को আছে रिपोर्ट लाई सबति जेसुले इतु दुइजन मान दुइसिले ताहानगे किडनैप करा बिसिरे ताहानगे पैसा डिमांड गुइ देइसिको আছে ताहानगे 5 जुन निसिना मानुला ग्यांगब्रा धुरिसिना को আছে और इलीगली ताहानगे 2 दिन कारणे डिटेन कराइसिना को আছে इतुरे को আছে कि इतिया स्पेशल कमांडोस खनब्रा इंटेलिजेंस इनपुट बा बिसिरे ताहान इतु सस्पेक्ट घोडे जायना ताहानबा रेड मारसिना को আছে चुन्दुरे इतु किडनैपर्स खन दुसिले ताहानगे छारी पलाई जालगा राति 11 PM निसिना दे थर्सडे ला राति दे इतु दुइजन पॉसिबल विक्टिम्स खनगे धुरि लुइना ताहानगे रेस्क्यू करा लिसिना को আছে पुलिस कमांडोस खनब्रा और मन दिरिन दुइन एकजुन किडनैपर गिबि तानबा धुरि लुइसिना को আছে इतुला पोडे केस रजिस्टर गुना इन्वेस्टिगेशन चुलि आसिनिगा को আছে ईस्ट डिमापुर टाउन काउंसिल खनब्रा सब बिजनेस ओनर्स शॉपकीपर्स कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स खनगे ताहानला जुरिस्डिक्शन दे त्रिशले विदिन ईस्ट डिमापुर टाउन दे ताहानला दुकान स्टोर्स खन सब संडे दिन दे विथ इमीडिएट इफेक्ट बोन राखियो लागुना को আছে खाली बेकरीज और होटल्स खन दुहि इतुरा एग्जेम्प्टेड आसिना को আছে बाकी खन दुइसले सब इदा संडे ला दिन दे बोन राखियो लागिना को আছে ताहान बाय इतुला पर इंस्पेक्शन क्रुबना को আছে जुदि कुम्बा इतु नामानी पाइसुले ताहानला पडे एप्रोप्रिएट एक्शन लोवेनिगा को আছে आजिला लास्ट खबर दिसले नागालैंड गवर्नमेंट गे त्रिशले स्पेशली पावर डिपार्टमेंट गे स्टूडेंट्स कम्युनिटी ब्रा अर्ज कराला खबर से इतुरिशले बर्मा कैंप लोथा यूथ ऑर्गेनाइजेशन ब्रा पावर डिपार्टमेंट गे अर्ज करे से इतिया स्टूडेंट्स का एग्जाम आई धातंदे पावर दुइशले अनइंटरप्टेड दिउले गाने
itu isle students kan pura sal prepare kuri aise tan ite exam dina tan laga future set hobo tande itu tande inika light power supply du isle du regular rakhule karne ko ase itu morom bra itu exam tande du isle students kan karne bhabi dina light tu isle jabo na dibinika tan bra request kuri ase man hope grow ki power department bra tana best dina itu isle ensure grabo koina itu bi sub students ta behalf te Nagaland government ge especially power department ge chanai di ase আর মালা ভিউয়ার্স কান লদে আর্জ করে আছে যদি তু মেসেজ তুইছিলে গভর্নমেন্ট লদে পুঞ্ছো দু মুজিছিলে পার্টাক মানুষ লদে শেয়ার করুলে কারণে ইদুর মালা ইদু খবর খতম করে আছে লাস্ট সাকসেসফুল সবকে বেশি খুশি জানাই দিয়েছে মোহন নেক্সট করুন তুন আপডেট লদে লক করিব